खुदा यसु मसीह के ज़िंदा व बरकत जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। क्या आपको मालूम है कि आसमान की बादशाही एक रियलिटी है? क्या आपको मालूम है कि आसमान में एक बादशाही है जिसका बादशाह हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा हैं? क्या आपको मालूम है कि जैसे इस दुनिया में हम रहते हैं, ये एक रियलिटी है हमारे लिए, हमारे घर, हमारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी, हमारे साथ जुड़ी हुई हर चीज़, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, वो एक रियलिटी है। हमारा सोचना एक रियलिटी है, हमारा बातें करना एक रियलिटी है, हमारा खाना-पीना, पहनना एक रियलिटी है, हमारा काम पर जाना एक रियलिटी है। सूरज, चाँद, सितारे एक रियलिटी हैं, समुंदर, हवाएँ, पहाड़, ये सब दुनिया के नज़ारे एक रियलिटी हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनदेखी हैं, जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक रियलिटी है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं और एक फ़िज़िकल लेवल पर हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन हमारी ज़ात में सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है, हमारी ज़ात में सिर्फ़ जिस्म की बात नहीं है। क्योंकि हमारे लिए रूहानी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि हमारा जो प्रेवलेंट यानी कि जो लीडिंग इंडिकेटर है हमारी ज़ात का, जो इस दुनिया में सारा वक्त हमारा यूज़ होता है, वो हमारा बदन है। हमें सुनने के लिए हमारे कान चाहिए, हमें देखने के लिए हमारी आँखें चाहिए, हमारे सोचने के लिए हमारा ज़हन चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए खून चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे दिल दिल का धड़कना ज़रूरी है। हमें जो है वो खाने के लिए मुँह चाहिए, हमें टच करने के लिए हाथ चाहिए, इस तरह देखने के लिए आँखें, ये सब कुछ, ये हम चूँकि एक फ़िज़िकल लेवल पे रहते हैं, फ़िज़िकल दुनिया में रहते हैं, तो जब तक हम चीज़ों को देखते हैं, तभी हमें उनके बारे में पता चलता है। तो हमारा जो सारा नॉलेज है, जो कि हम रिसीव करते हैं, वो सारा फ़िज़िकल लेवल की वजह से है। यानी कि हम जिस्म के अंदर जो हवास रखते हैं, हम जिस्म के अंदर जो सेंसेस रखते हैं, उनकी वजह से हम चीज़ों को रिसीव कर पाते हैं। लेकिन हम अगर रूह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर हम रूहानी उस बादशाही के बारे में जो आसमान में है, उसके लिए हमें जिस्म की नहीं बल्कि रूह की ज़रूरत है। पौलुस रसूल अपने ख़त में कहते हैं कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों की फ़िक्र में रहेगा, और आसमान की बादशाही जो है वो उसका ताल्लुक गोश्त और खून के साथ नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी रूह को उस सारी चीज़ को रिसीव करने के लिए, उस सारी चीज़ को समझने के लिए, हमें अपनी रूहों को भी खुदावंद के हवाले करना है। हमें अपनी रूह में जाकर उन चीज़ों की तलाश करनी है। और आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत का ताल्लुक रूह के साथ है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ है। हम जो है जिस्म के अंदर रह कर कोई कुछ करते हैं मोहब्बत, तो वो एक जिस्मानी मोहब्बत है जो कि आप समझें कि एक टेम्परेरी चीज़ है। लेकिन अगर हम वाक़ई मोहब्बत की गहराई को समझना चाहते हैं, तो हमें हमें अपनी रूह में झाँकना होगा, हमें खुदा में झाँकना होगा। और खुदा मोहब्बत है, इसलिए हम फिर मोहब्बत की असल और उसकी सच्चाई और उसकी पहचान को देख सकते हैं। और हमें फिर रियलाइज़ होता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर हमें आसमान के बारे में जानना है, तो हमें खुदा के अंदर झाँकना होगा, हमें कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर झाँकना होगा। हाँ, ये है कि खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, खुदा ने अपने रसूलों के वसीला से, लोगों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत सारी ऐसी इनसाइट दी हैं, जो कि उसकी बादशाही के हवाले से हैं, जिसको हम जन्नत कह सकते हैं, जिसको हम आसमान कह सकते हैं, जिसको हम फिरदौस कह सकते हैं, जिसको लोग बहुत सारे ऐसे नामों से उस दुनिया को पुकारते हैं। हम नया यरूशलेम कह सकते हैं, नया आसमान, नई ज़मीन कह सकते हैं, हमेशा की बादशाही, खुदा की बादशाही, हमेशा की ज़िंदगी कह सकते हैं। और आपको पता है जब यीशु मसीह आए थे दुनिया में, तो उन्होंने आकर सबसे पहले यही पैगाम दिया। उनकी पहली लाइन ही प्रीचिंग की ये थी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो हमारी जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो आखिरी मंजिल है, जिसके अंदर खुदा चाहता है कि हम दाखिल हो जाएं, वो खुदा की बादशाही है। इट्स द किंगडम ऑफ गॉड दैट गॉड वांट्स अस टू इनहेरिट। और आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि खुदा के जो लोग हैं, जो मुबारक हैं, वो वारिस होंगे, वो इस चीज़ को इनहेरिट इनहेरिट करेंगे, वो खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। तो खुदा का एक मास्टर प्लान है आपकी ज़िंदगी के लिए। हो सकता है ये मैसेज आप देख रहे हों और इस वक्त आप मायूस हों, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हों, हो सकता है आप किसी दुख की वजह से मायूस हों, किसी बीमारी, किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी कमी की वजह से मायूस हों। हो सकता है कि रुपए पैसे का लैक हो और कमी हो सकता है कि आप किसी ऐसी परेशानी में पड़े हों जो कि शायद आपकी सकत से बाहर हो, आप कैसी ऐसी आजमाइश में पड़े हों। लेकिन इन सब में से निकालने के लिए खुदा का एक मास्टर प्लान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सबको खुदा जो है वो पर्सनली जानता है। जैसे मेरा नाम तहसीन गुल खान है, खुदा मुझे पर्सनली जानता है।
اسی طرح آپ کو بھی خدا، آپ کا جو بھی نام ہے، خدا آپ کو پرسنلی جانتا ہے، چاہے آپ مسلم ہیں، چاہے آپ سکھ ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ خدا پہ بالکل نہیں مانتے، چاہے آپ بالکل دہریے ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ایک چیز کو یاد رکھیں کہ وہ آپ کا کریٹر ہے، خدا آپ کا باپ ہے، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے شفقت رکھتا ہے، اور آپ کو پرسنلی جانتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک پرسنل تعلق بنائیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ کبھی جیسے ہم اپنے باپ کے ساتھ، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائی کے ساتھ، ہمارا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بھی ایسا پرسنل ریلیشن بنائیں؟ کیونکہ میرے والد جو تھے وہ مسلم تھے، اور وہ مسلمان سے مسیحی ہوئے، تو ایک چیز وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اسلام میں خدا کو پرسنلی جاننا جو ہے ایک کفر سمجھا جاتا تھا، بیکاز یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ یہ ایک ناکردہ چیز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو سوچنا بھی نہیں۔ لیکن خدا جو بائبل کا خدا ہے، وہ آپ کو پرسنل ریلیشن شپ آفر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پرسنلی جانیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں، آپ اس سے بات کریں، کیونکہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک پلان رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، خدا نے آپ کے لیے سوچا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو ایک نمبر کے طور پر پیدا نہیں کیا، خدا نے آپ کو ایک انڈیویجول بنایا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، اور ہر شخص کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیٹ مینس کہ گاڈ ہیز ڈیزائنڈ یو ان پرٹیکولر، آپ کو ایک یونیک ڈیزائن خدا نے دیا، آپ ایک یونیک پرسن ہے۔ 8 بلین کی آبادی میں آپ جو ہیں اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک یونیک پرسن ہے، بیکاز گاڈ نوز یو پرسنلی، اینڈ ہی نوز دیٹ یو آر یونیک ان ہز پریزنس۔ آپ اس کی بادشاہی کے ایک یونیک حصہ ہیں، ایک خاص حصہ ہیں، ایک ایک سب سے ہٹ کر جو ہے وہ حصہ ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ اگر آج تک آپ نے کبھی خدا کو نہیں پکارا تھا، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آج اپنی دعا میں جھکیں۔ آپ اگین کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں، آپ کسی بھی ریلیجن سے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ آج دعا کریں خدا سے، اور کہیں کہ اے خدا، میں تجھے پرسنلی جاننا چاہتا ہوں، اے خدا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے بات کرے اور میں تجھ سے بات کروں۔ اپنا دل کھولیں خدا کے سامنے، اپنے دل کی دعا خدا کے سامنے رکھیں، اور خدا سے بات کریں، خدا سے کہیں کہ اے خدا، میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ اور دیکھیے گا، میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو آج برکت دے گا، خدا آج آپ سے بات کرے گا، خدا آج آپ سے کلام کرے گا، خدا آج آپ سے اپنے اس منصوبے کو آپ پر شیئر کرے گا۔ آج آپ کو خدا کی محبت دیکھنے کو ملے گی، آج آپ کو خدا کا وہ پیار دیکھنے کو ملے گا جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، آپ کو یہ ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس ایکسپیرینس سے گزریں گے، اور پھر آپ کو خدا کی بادشاہی کی سمجھ آئے گی، اینڈ خدا آپ کے لیے، گاڈ ول اوپن دا ڈورس، مینٹل، فزیکل، اسپرچول، ایموشنل، فائنینشیل، فار یو، کہ آپ ہیلنگ کو ریسیو کریں، آپ فائنینشیل بلیسنگس کو ریسیو کریں، آپ روحانی بلیسنگس کو ریسیو کریں، آپ جسمانی بلیسنگس کو ریسیو کریں، اور آپ کی ہر کمی اور کمزوری جو ہے آج وہ جاتی رہے، اس کو آپ نے کلیم کرنا ہے کہ دس تھنگ ہیز گون فرام مائی لائف، اور وہ آج چلی جائے گی۔ اور جو چیز آپ کی لائف میں مسنگ ہے، اگر آپ آج کلیم کریں کہ خدا آپ کو دے، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ موقع ہے کہ آج آپ خداوند کو اپنی زندگی میں پکاریں، اگر پہلی دفعہ بھی پکاریں گے تو بھی خداوند آپ کی بات کا جواب دے گا، اگر بار بار پکار چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر پکاریں گے، مے بی یو ہیو سین گاڈس ہینڈ ان یور لائف، مے بی آپ شاید اس پیار کو، اس ٹچ کو بھول چکے ہیں، مے بی ہم بہت دور نکل آئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔